TV Media. Nilitoka kwa M23 nikafika huku tuungane pamoja. Ungane pamoja. Ulikuwa mu axe gani kule kwenye ulikuwa na M23? Ulikuwa mu axe gani? Sisi tulikuwa pembeni ya park huku. Kwa mlimaji wakinitosha mshamba wakinibeba kule chanzo kwa mafunzo. Walikubeba chanjo kwa mafunzo. Nimefanya jina lako ni nani? Ozebu Bienvenu. Ozebu Bienvenu. Unapatikana kwa modele gani? Patikani. Unafika hapa je? Nilitoka kwa M23 nikafika huku tuungane pamoja. Ungane pamoja. Ulikuwa mu axe gani kule kwenye ulikuwa na M23? Ulikuwa mu axe gani? Sisi tulikuwa pembeni ya park huku. Pembeni ya park? Vita ilipigana pale juzi, ulikuwa ndani? Ndio. Unaweza tuambia Bairemenu ngapi walikufa pale? Mwenye alikufa pale kwa blessing ulikuwa. Alikuwa blessed. Mmoja tu. Mmoja. Alikuwa mkubwa? Ndio. Alikuwa na grade gani? Alikuwa ongeza paratuni. Alikuwa ongeza? Paratuni wa de pleto. Sawa. Sasa kule mipango gani mko nao kule kwale nani? Kwale nani yani? Mpango? Nyinyi mko na mpango gani? Mpango yenyewe walikuwa nao walikuwa ambia sisi juu nisisikiaka lugha hapo sana. Mwenye najua swali ndio nilikuwa ni explique. Walikuwa sema Kisekedi aitike kulipa bao, banaacha vita banaungana pamoja, bakui pamoja. Ndio nilikuwa mpango yenyewe balikuwa na kule. Sasa wewe nini iliacha unatoka kule unakuja huko? Mimi nilijua kwa lugha tupako patana. Kama tulikuwa patana kulugha na ningijua kama yuko bakongomani yetu mzuri ningikuwa na bopa moja. Sasa yenyewe nitoke yuko tu kwa kuona katikati yetu bakongomani. Ndio nilifika huku tuungane tukue pamoja. Unazaliwa wapi? Kwenu ni wapi? Ninazaliwa kwa Ituri. Ituri? Mwingine gani? Bunya. Ituri iko kabila za mingi. Iko kabila gani kule Ituri? Ndio, niko Mugegere. Mugegere. Sawa. Patrafika Mungwalo. sawa. Hivi wewe unasema jina yako ni nani, na pia ile gundi ile ulikuwa mu brigade ya nani, yeye naongozwa na nani? Mimi nilikuwa kunini brigade ya nini ya OC. Brigade ya OC. Ile brigade ya OC kule ku M23, nani mwenye anakuwa msimamizi wenu kabisa mwa ile grupe yote M23, na shabaha yao ni kusema tu Kisekedi ya walipe au wanakuwa na nyingine shabaha nyuma ya ile kulipwa na Kisekedi? Shababu walisibali tuambia iko tu Kisekedi bailipe tu, hata sie tuzitumika bila kupokea. Hawapigane wakamate nchi na wamuondoe Kisekedi? Hii bapali tuambie, zubali nye tuambie ingine hivi. Kama Kisekedi na ikatala, banakamata kate province, banatia presida yao bakue pale. Kisekedi akakatala kubalipa, bao banakamata province ine. Na banatia presida wao, banabakia banakuwa na nchi yao ya kipekee. Sasa wewe kuicha ma M23 ulingiaka modele gani? Mimi nilikuwa soma kwanza kuituri. Niliendaka zika rafiki kugoma. Wakati ya kurudia tunazoea njia ya Bunagana sana ya Uganda. Wakati ya kurudia kubunagana pale banikamata, banisema niko soda. Nikaambia mimi pana soda, wakasema niko soda ya FARDC. Jina lako nani? Kasoro. Unatokea wapi? Masisi. Uko na jina lako Kasoro? Kasoro nani? Kasoro Bahati. Nani tena? Mumbere. Unazaliwa wapi? Kashuka. Unazaliwa Kashuka. Kambere. Mbona banakuleta hapa kueta majoro ya division
ya APCLS Première Division Savile soda wa M23. Unatueleza nini? Wewe ni soda wa M23 me unajiripoti. Mulukia bangapi? Avake uingie mu mouvement ya M23. Ulitokea wapi ama ulikuwa mchama gani? Walinitosha Kashuga na nilikuwa mlimaji, wakinitosha mshamba, wakinibeba kule chanzo kwa mafunzo. Walikubeba chanjo kwa mafunzo. Umefanya siku ngapi mu kijeshi cha M23? Umeshafanya siku ngapi ama miezi ngapi? Make pare Masisi nimepamaliza masiku juma 10. Mzira juma 10 ndio nimekuja huko kujiripoti. Kwa leo tumetoka kule chanzo. Unasomeka kwa leo sasa, ulikuwa unatumikia wapi? Ni pare Masisi kwenye baitu inigari yenyewe tuletaka tukifika pare Masisi wakitushukisha asenjo kwenye tunataka fanyia kazi. Sasa wakati umekamatika hapa fasi kwenye unasema ulijiripoti, uliongozwa na nani? Mie tu kwa akili yangu nimenjo mwenye nimejireta kusema nifuate watu wa kwetu niende tumikana nabo nitoke wapi mwemi 23. Ulikuwa kwa komanda gani? Inosa. Iko na cheo gani? Cheo ni nini? Grade. Grade? Yeah. Ni komanda wa chini. Komanda wako wa juu shinake nani mwenye mlikuwa naishi naye pale Masisi? Nilikuwa si amjua fandi. Ulikuwa yamjua kujuu miezi 10 unaweza kwa yafamia komanda wako? Nilikuwa si amjua habatuambia yake majina. Pare. Mwenye mko pamoja mko natumikana pamoja jo mwenye wanakuambia ka jina yake. Mkubwa hazikwambia tena kwenye. Sasa ulifamia namna gani kama uko pembeni ya wazalendo? Ulijua namna gani kama uko pembeni ya mzalendo? Pembeni ya bazalendo juu ufike pale kwenye balikukamatia, ulijua namna gani kama ni eneo yenyewe naongozwa na wazalendo? Nilikuwa natembea samna pata mubaba mina muuliza. Ase inji itanifikisha wapi kwenye sehemu seziko. Wakiniambia umwa kwake wa soda. Jo nimekuwa natembea wakinikamatia wapi mu migomba. Wakisema nitie chini silaha nilikuwa nayo niketia chini nikifaa hivi mikono. Jo nikamata mu zile njia wakinileta huko. Muko batu ngapi pale kwenye mnaishi Masisi? Defense yenu muko basoda ngapi? Ni bamingi. Na wale wote bemuko nabo pale bamingi ni benye mlitoka nabo chanjo kwa mafunzo ama nyenyewe mulika matiwa kule kwenu? Pamoja kule chanzo tulikuwa nituko watu 16. Mimi nimetokamo nimekuya huko. Mimi nabo kuko benye batakuyaka tu. Sana bari bachanzo. Kuko benye wanasemaka aseba ketoka kule chanzo wakifika huko mwisho na mwisho watakuyaka nao. Unasema ulikuwa mlimaji, apre kukuwa mlimaji abia na kukamata, apre kukamata na kubeba chanjo. Sasa kule kwenu kwenye ulikuwa unaishi, ulikuwa unatumika mchama gani ya wazalendo? Mimi sikukuwa soda. Kule kwenye nilikuwa mlimaji. Walinitoshaka kushamba niko narima wakeni beba kukingufu. Sasa lengo yako kubwa ni gani kwa leo ngizo umefika mu mikono ya wazalendo? Uko na oni gani? Unataka tukufanyie nini? Mimi nikutumikana na nyie. Tunawinda wale wa M23 pamoja. Hakuna chengine. Unasomeka kuwinda M23 pamoja ikatale. Mbona wewe ni mmoja wa M23 kwa leo? Uko tayari kuwinda M23 na hapo alikupatia mafunzo? Afande mimi niko tayari kuju niko muhutu siko mutusi. Siko mutusi. Jina maana nimetoka hako. Unaweza tuambia sasa kirefu gani kenye unaweza sema we peke bila kukuuliza nini? Unaweza tuambia CSA vile bakongomani na umesema kio kwa mkongomani, neno ndogo yenye unaweza tuambia ni gani? Neno yenye ndezi baambia
nikuju mie roho yangu ilinifanyia mzuri kusema nikuye mnyie. Haitaki ku Amani TV Media.